kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka folibaw ye kokura ka jirala k'a fɔ ni aw ka jɛmukan waati selen jɛmukan min bɛ sigi aw ye tɛnɛ ka taa juma a balimakɛ Amadu Jalo fɛ nin waati na donc kunnafoni gafe bi an bɛ se k'a fɔ gafew caman kɔni fasirila fasiribaw fɛ an bɛ se k'a fɔ sɔgɔmada in na gafe minnu b'an bolo les échos olu bɛ yan min ye indépendant o fana b'an bolo kɔrɔ ka fara l'essor kan o fana bɛ yen ni an bɔra l'essor fana kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ nin waati in na gafe min fana les échos o fana b'an bolo kɔrɔ nin waati in na ka taa fɔ info matin donc sanga kunkuru kɔnɔ kilo garisɛgɛ mana kɛ min ye ani fasiliw mana min ye sɛbɛ bi sɔgɔmada in na an bɛna o kalan aw ye laadiriya la donc an b'a daminɛ bi sɔgɔma ni min ye les échos ye fasili min sɛbɛn bi o ye ka yira k'a fɔ Mali kɔni kɛnbɛ nin waati in na ka taa jalakili bɔ ka bin min ye faransikan min ye an bɛ se k'a fɔ ONU na ni ye ONU jateminɛ o ye diɲɛ seleke naani siège ba ye min jamanaw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min donc fasiliba b'a jira k'a fɔ ko min ye réunion ye an bɛ se k'a fɔ sigi ko Mali ye sigi kɛrɛnkɛrɛn ɲini min ye Nations Unies fɛ walasa ko o k'u da don olu kɛmɛ ka jalakili dɔw ta ko o Faransi sɛgɛrɛ Nations Unies na ko ni jateminɛ kɛ ko o jalakili bɛ mun fɔ ko a jirala k'a fɔ Faransi o kɔni ye min ye Mali o ka sankolo an b'a fɔ ma espace aérien ko ka dankari kɛ o la ko n'i y'a jateminɛ ko fana o b'a jira k'a fɔ Faransi kɛ bɛ nin waati in na ka wulikajɔ dɔ kɛ an b'a fɔ min ma espionnage o kɔrɔ ye ko ka wuli walasa ka se ka kɔlɔsili dɔw kɛ ka ɲɛsin an ka faamaw ma ani ko n'i ye jateminɛ fana kɛ o kɛ bɛ ka dɛmɛ dɔw ta nin waati in na ka se ka banbaciw ko olu sɛgɛrɛ donc ka o dɛmɛ don olu ma min ye groupe terroriste ye ko donc n'i ye jateminɛ kɛ ko ni jalakili min taara ka bila conseil des nations unies na min ye ONU ye ko a jalakili kɔni mɛnnen don ka sɔrɔ ta tɛ ka bɔ sisi tɛ ka bɔ a la ko an bɛ se ka min faamu ka jira k'a fɔ ONU kɔni ye gendarme min kan ka se ka bɛn ani keleya ko o sabati diɲɛ kɔnɔna na donc n ko n'i ye jateminɛ kɛ Mali kɛnbɛ ka nin waati in na a jalakili min ta ka ɲɛsin a ka marabaa kɔrɔ ma min ye Faransi ye ko hali bi ONU kɔni tɛ ka se ka a da don a la nka n'i ye jateminɛ kɛ ko a kɔni man ka bali mɔgɔ la ko parce que ko ONU maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka sisan est-ce que a sigilen bɛ diɲɛ bɛɛ kama wa a sigilen bɛ maa damadamani de kama ko o siratigɛ de kɔnɔ ko min ye ONU ye ko maa caman bɛ farafinna yɛrɛ caman bɛ yɛrɛ ɲininka k'a fɔ nin jɛkulu min sigilen don ko siga t'a la o sigilen bɛ walasa ka se ka o yɛrɛ ka intérêt ko makara ko sabula n'i ye jateminɛ kɛ ko o kɛn bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ sigi walasa ka se ka diɲɛ bɛɛ ta ka don o yɛrɛ sɔgɔnɔ da fɛ ni fɛn min to o taa ni o ka laɲini o tɛ sabati ko parce que n'i ye jateminɛ kɛ ko an ka taa dɔrɔn min ye droit de veto ye o kɔrɔ ye ko yamaruya dira mɔgɔ minnu ma walasa ka se k'o ka kuma walasa ka se k'u ka droit de veto bila ko n'i ye jateminɛ ko jamana duuru o jamana duuru na ko Angleterre b'o la Faransi b'o la min ye USA ye an bɛ se k'a fɔ Américain jamana olu b'o la Chine ka fara Russie kan ko donc ninnu de ye jamana duuru ye min droit de veto bɛ olu bolo ko nka n'i y'a jateminɛ ko ni jateminɛ kɛ danfara minnu bɛ yen o ni tɔw tɛ min ka yira k'a fɔ olu ye superpuissance ye o kɔrɔ ye ko fangatigilamɔgɔbaw ko donc ko olu y'o ye donc ko n'i ye jateminɛ kɛ ko ONU n'a ka conception kɔnɔna na forme min b'a bolo ani fonctionnement ani a ka taabolo ko n'i ye jateminɛ kɛ ko nin ye sugu min ye ko fo maa de ka kɛ normal ye sinon i kan ka dɔn jamana in bɛ cogo min ko ninnu kɛn bɛ ka diɲɛ bɛɛ ta walasa ka se k'a di nin jamana duuru ma ko sabula nin jamana duuru ninnu de bɛ se ka droit de veto kɛ an n'a y'a sɔrɔ ko bi ko n'i ye jateminɛ kɛ ko jamana caman kɔni bɛ yen minnu droit de vote kɔni b'u bolo nka n'u ka droit de vote y'a bɛɛ ni nin jamana duuru ninnu wulila n'u ka droit de veto ye donc min ka d'u ye o bɛ se k'o kɛ ko wa n'i ye jateminɛ kɛ farafin jamana minnu yɛrɛ b'a kɔnɔ
an bɛ se k'a fɔ bibi na farafin jamana minnu b'a kɔnɔ ko o ye jamana 3 ye min ye Tunisie olu kɔni elila min ye olu sigira o kɔnɔna na ka bɛn ni san 2021 Niger o fana kɛra ka kɛɲɛ ni san 2021 ani Kenya o kɛra ka bɛn san 2022 ko donc ko ni ye jateminɛ kɛ ninnu de kɛn bɛ nin waati na ka Mali ka plainte k'o minɛ walasa ka se ka taa n'a ye ka taa a di min ye ONU ka se ka taa a ko kɛ ko nka n'i ye jateminɛ kɛ ka kɛɲɛ ni maa min tɔgɔ yɛrɛ bɛ k'a fɔ min ye Faransi ye est-ce que ninnu ka wulikajɔ o bɛna se ka fɛn ɲɛ ni ko in na donc ni kun ye fasiri ye min bɔra Cɛkɔrɔ Sangare la sɔgɔmada in na an ye min sɔrɔ ka bɔ Les Échos kɔnɔ sɔgɔmada in na n'an bɔra Les Échos kɔnɔ an bɛ taa fasiri la min ye indépendant ye indépendant fana ka fasiri kɛba o fana b'a yira k'a fɔ bi sɔgɔmada in na ko n'i ye jateminɛ kɛ Faransi ɲɛma ko o kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ wɛrɛ kɛ ko sabula ka kɛɲɛ ni gɛlɛya min bɛ Mali ani Faransi cɛ surtout ani fuga jamana min an b'a fɔ Sahel kɔnɔ k'o kɛn bɛ sababu ye nin waati na Faransi ɲɛma min ye a président ye Emmanuel Macron a bɛ kɔni kɛn bɛ k'i ɲininka fɛn caman na ko n'i y'a jateminɛ ko kabini min ye Dr Choguel Kokara Maïga ye ale kɔni taara tribune des Nations Unies ye ONU tribunal na k'a yira k'a fɔ Faransi kɔni y'an bila sanfɛ an kelen na k'a sɔrɔ parachute t'an bolo an b'a fɔ min ma en bannant en plein vol ko kabini o kuma kɔni kɛra a kɛra gɛlɛya ye min ye an marabaa kɔrɔ min ye Faransi ani Mali cɛ ye ko o nana laban min na Mali kɔni ye nin waati na min ye Faransi ka lasigiden o k'o gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ ko o kɛra sababu ye gɛlɛyaw nana kɛ fo kana kɛ sababu ye sɛgɛnfura gafe min bɛ ani Mali ni Faransi cɛ an b'a fɔ accord militaire ko kana kɛ sababu ye ko o yɛrɛ jɔ nin waati in kɔnɔna na ko o bɛɛ la kɔfɛ ko gɛlɛya caman nana don Mali ani Faransi cɛ donc o siratigɛ de kɔnɔ ko min ye kunu jeudi don min ye o ka jabalaso min ye o ka palais Élysée la ko min ye Faransi président min ye Emmanuel Macron ale kɔni ye a ka lasigidenw min ye ambassadeur minnu bɛ jamanaw kɔnɔ ani a ka sɔrɔdasi ɲɛmaw k'olu wele walasa ko ka hakili jagabɔ kɛ gɛlɛya minnu bɛ ka wuli bi na Faransi nɔfɛ ka kɛɲɛ ni an ka farafin jamana ninnu kɔnɔ ko sabula kabini Mali ta kɛra sababu ye bi Faransi tun kɛn bɛ ka jɔyɔrɔ minnu ta a ka mara kɔrɔ jamanaw kɔnɔ a bɛ k'o jɔyɔrɔ bila donc ko a ye wele min kɛ ka yira k'a fɔ fɛɛrɛ de ka kɛ walasa o kana na place vide bila min ye bi na ko maa kura minnu bɛ ka na surtout Faransi ka jamana marakɔrɔ ninnu kɔnɔ walasa kana se k'olu jɔyɔrɔ ta o maaw tɛ dɔwɛrɛ min ye Chine Russie ani Turki ko n'i ye jateminɛ kɛ ko ninnu de bɛ nin waati na ka se ka wulikajɔ kɛ walasa ka se ka Faransi ko o nɔrɔbila kɛ min ye an ka jamana ninnu kɔnɔ ko nka n'i ye jateminɛ kɛ ko a bɛ ka kɛ cogo di ko min ye nin jamana ninnu ye ko n'i ye jateminɛ kɛ ko bɛ ka kunnafonidi sira minnu ta o ye an bɛ se ka fɔ kunnafonidi sira kura ye min ye bɔlɔlɔw ye ko olu kɛ sababu ye walasa ka se ka ko cɛjugu bɛɛ fɔ olu kan nin waati na ka se ko olu jɔyɔrɔ ta nka ale b'a ɲini min ye marabaaw ye min ye ambassadeur fana ye o fana kana to sigilen tɔw bɛ ka bɔlɔlɔ sira minnu ta walasa ka se ka kuma cɛjugu ta ka ɲɛsin o ma k'olu kɛ maa sugu minnu ye donc n'o o kɛra ambassadeur fana ka se ka wuli teliyala o bɔlɔlɔ sira kelen ka se ka olu ta walasa ka se ka olu fana ka kumaw ɲɛfɔ ka se k'o yɛrɛ makala cogo min donc bɔlɔlɔ sira kura ninnu olu fana ka se ka kunnafonidilaw u bolo walasa Russie ani Chinois olu bɛ ka baara minnu kɛ olu fana ka se ka ni kuma fɔra fana ka se ka jaabili kɛ teliyala o sira ninnu fɛ a fana taara yɔrɔ jan k'a yira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ ko surtout u ka lasigiden minnu bɛ farafin jamanaw na olu ka nin bɔlɔlɔ sira kura ninnu ta ka kɛ u ka kunnafonidi sira ye wa o dɔrɔn tɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ bi kunnafonidi sira caman de bɛ Faransi bolo i n'a fɔ RFI min ye an bɛ se k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ o ka réseau min bɛ yen an b'a fɔ France Media Monde min RFI b'o la ani France 24 ko n'i ye jateminɛ kɛ ko olu fana matarafa kosɛbɛ walasa ka se ka kɛ u ka kunnafonidi sira ye walasa olu yɛrɛ fana
Russie ni Turquie be Russie ni Chinois ni Turquie be mun na olu fana ka se ka u ka jɔyɔrɔ kana na to maa kura minnu bɛ ka na ni jamana olu ka marabaa kɔrɔw fɛ ka se k'olu nɔrɔbila kɛ o fana kana na kɛ walasa olu yɛrɛ jɔyɔrɔ min b'u bolo a ka se ka to u bolo min ye farafin jamanaw kɔnɔna na nin ye tun ye Abulaye Jara ka fasili ye ka bɔ min ye indépendant ye bi sɔgɔmada in na o indépendant kelen n'an donna o kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ min ye walasa hakilinaw ani min ye fɛɛrɛw olu ka se ka fara ɲɔgɔn kan nin waati in na ka kɛɲɛ ni an bɛ se k'a fɔ nin waati in na komite min sigilen bɛ walasa ka se ka anw ni minnu ye marifa ta jamanaw kama banbatiw walasa an hakilinaw ka se ka kɛ kelen ka se ni gafe min bolonɔ donna an ka jamana ɲɛmaaw fɛ an b'a fɔ min ma accord d'Alger o ɲɔgɔn ye b'a kan ka kɛ ka hakili jiginɛ kɛ k'a fɔ Algérie bɛɛ b'a dɔn olu jɔyɔrɔ ka bon ni processus na sabula olu de bɛ nin waati in na Mali ani bamaci wale ninnu cɛ walasa ni gafe min bɛ yen ni furancɛ gafe min bɛ yen ko bolonɔ donna min kan bɛnkan ka se ka kɛ a kan a waleyali cogo o ka se ka kɛ an n'a sɔrɔ jamanaden caman kɔni t'i yɛrɛ ye nin accord in kɔnɔna na donc o siratigɛ de kɔnɔ a yira k'a fɔ min ye Algérie olu ka ministère des affaires étrangères o kɔrɔ ye ko ministre so min bɛ olu u ka jamana ni jamana wɛrɛw kunkanko kɔnɔ o ministre kɔni o kɔni bɛ tagama na Mali kɔnɔ yan sabula n'a fɔ a ye cogo min nin sixième congrès extraordinaire de haut niveau o kan ka dayɛlɛ o kan ka kolomakari bi donc ale kɔni nana o siratigɛ kɔnɔna na donc yanni a baaraw ka daminɛ ani min ye an ka ministre Abdoulaye Diop olu kɔni ye ɲɔgɔn ye kunun min ka kɛɲɛ min ye nɛgɛ ɲɛ 18 tɛmɛna waati min ye kuluba ko o ye ɲɔgɔn ye ko n'i ye jateminɛ kɛ ko ni cɛ ninnu kɔni ye an bɛ se ka fɔ échange kɛ huis clos la huis clos kɔrɔ ye te ko o yɛrɛ datuguso dɔ kɔnɔ walasa ka se ka kumaw dɔ fɔ ɲɔgɔn ye yanni o kana kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ ka se ka kunnafoni di k'o di kunnafonidila ma ko n'i ye jateminɛ kɛ ko o huis clos ko o sera o mɛnna o ye heure min ta o ye heure 3 bonyankun ye ko ni mɔgɔ fila ninnu ni min ye parti malien ani Algérie délégation olu ye min kɛ huis clos la yanni o ka na ka se k'i jɔ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ ka sɔrɔ ka kumaw fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko min ye Algérie ka ciden min nana min ministère des affaires étrangères ale y'a yira k'a fɔ ko Algérie kɔni bi na ale ka wuli ka jɔ ani a ka jija bɛɛ walasa Mali o ka se ka bɛn ani kelenya sɔrɔ ni waati in na ko wa ni y'a jateminɛ fana ko olu ka baara bɛɛ bɛnnen bɛ olu ma walasa fana bɛn fana sɛbɛn min bɛ ani banbatiw ɲɔgɔn cɛ olu ka se ka lawaleya cogo min walasa ni waati in na bɛn a ka na ko mɛ n'i ye jateminɛ kɛ ko an bɛ se k'a fɔ ko min ye lakana bunakun ko o fana kɛn bɛ gɛlɛya ye donc ko o warakatalen don nin waati in na ko nka min ye bi hali bi Mali ani Faransi cɛ a y'i da to a la sabula ko n'i ye jateminɛ kunnafonidilaw ye ɲininkali kɛ k'a yira k'a fɔ nin waati in na min ye président min ye Faransi président o kɔni bɔra Algérie a hakilina da a y'a yira k'a fɔ min ye Faransi ni Mali cɛ nin waati in na gɛlɛya min bɛ yen olu kɔni b'a laɲini de Ala ka jisuma kɛ a fɔra ye walasa nin jamana fila ninnu bɛɛ ka se ka bɛn ani kelenya ko o tagama cogo min nka b'a la nka a ye mun ye a y'a yira k'a fɔ ko n'i ye nin ko ninnu bɛɛ jateminɛ nin waati in na ko min ye olu yɛrɛ ka kɛlɛba ye min ye n'a ma ɲɛ jamanaw kɔni an bɛ jɛ nka fo jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ani a ka danbe o ka makara ani ni jamana yɛrɛ bɛ fɛ k'a bolo di maa wɛrɛw ma min an b'a fɔ partenaire wɛrɛw ko sɔn ka kɛ o ma donc olu ka position ye olu b'o kɛlɛ de k'o fɛ wa o b'o de ɲini fana jamana wɛrɛw la i n'a fɔ Mali donc n'a ma ɲɛ jamana wɛrɛ kɔni bɛ fɛ k'a bolo di maa wɛrɛ ma e min nana k'e b'a dɛmɛbaa ye i ka sɔn o ma ko min ye ministre Diop ale kɔni ye kuma ta o tribune kelen na ale kɔni ye min ye ministre ye min Algérie ministre k'o fo ka kɛɲɛ ni baara min bɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ani wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ nin waati in na Algérie bɛ ka ta walasa ka Mali dɛmɛ sani pour que Mali ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ ka kɛɲɛ ni Abdoulaye Diop ka kuma fɔli ye a y'a yira k'a fɔ nin waati in na ko Mali ani Algérie olu kɔni bɛ ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa coopération min ye bolo di ɲɔgɔn ma o ka se ka warakata fɛn caman bunako ka sira caman kan ko n'i ye jateminɛ fana kɛ
ko min ye ka wuli ka banbaciw kɛlɛ an b'a fɔ lutte contre le terrorisme ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye Ablaye Diop ale y'a jira k'a fɔ Algérie ale kɔni olu bɛ min ɲini a fɛ Algérie kan ka Mali dɛmɛ de fɔlɔ Mali ka se ka a ka territoire o kɔrɔ a ka jamana k'a bolo da a ka jamana fan bɛɛ kan min ye intégrité territoriale ye ko donc ko Algérie ka wuli ka jɔ kan ka se ka kɛ o ye walasa Mali ka se ka ka hɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ ka tɛgɛ da a ka jamana fan bɛɛ kan n'i y'a bɔ fana o ye Ablaye Diop ka kuma ye wa ko n'i ye jateminɛ kɛ ko n'i ye a lajɛ ni jamana fila in fana kan ka bolo di baara ɲɔgɔn ma walasa sira caman sɔrɔ min ye sɔrɔ sira ye ani ko parce que n'i ye jateminɛ n'i y'an bolo di sɔrɔ sira fɛ ni sɔrɔ warakata la o bɛ kɛ sababu ye walasa bamaci kɛlɛ minnu bɛ jamana in kɔnɔ an bɛ se ka dankari o la wa ko n'i ye jateminɛ kɛ fana Ablaye Diop a y'i to o la k'i da tu kuma na kuma min fana tun bɛ maaw dakɔrɔ kabini ni tile filanin na a yirala k'a fɔ min ye Nations Unies olu kɔni ye ɲangata ta nin waati na ka se ka Mali sɛgɛrɛ Mali ɲɛmaaw sɛgɛrɛ a y'a yira k'a fɔ vraiment ko Nations Unies ka nin ɲangata in n'i ye jateminɛ kɛ ko a tɛ nafa foyi de ɲɛ min ye ka se ka nin sɛbɛn minnu bɛ ani babatiw cɛ ka se ka a lateliya ko sabula ni jateminɛ kɛ waatiw yɛlɛmana wa an bɛ waati kura de kɔnɔ wa an bɛ sira kura de tagama donc ale b'a ɲini ONU fɛ ONU yɛrɛ kan k'i bila o sira kɔnɔ na o waati kura in kɔnɔna na k'i adapter a ko la ko sabula ni ye jateminɛ kɛ ko nin ko ninnu bɛɛ bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya de don ko in na a tɛ nɔgɔya foyi don donc nin kun ye fasiri ye min ye Musa Sidibe ye ale y'a kɛ ka bɔ min ye indépendant ye sɔgɔmada in kɔnɔ. Donc n'an bɔra o la an bɛ taa l'histoire kɔnɔ histoire ka fasiriba o ye Mariétou Koyité ye Mariétou Koyité y'a jira k'a fɔ nin waati da min ye Mali ɲɛmaa ye olu kɔni ye baara dɔw sigi sen kan an b'a fɔ système de gestion des ressources humaines o kɔrɔ ye ko ka fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan walasa maa minnu bɛ baara la cakɛ la min ye gouvernement ka bolo kan ani collectivité ka bolo kan olu ka ko ka se ka ɲɛdɔn ko n'i ye jateminɛ kɛ ko nin baara in kun koloba karila nin y'a kalo 3 ye min ye président de la transition Assimi Goïta fɛ ko nin recensement intégré in bɛna kɛ recensement intégré de gestion des agents de fonction publique et de territoriale et de collectivité territoriale minnu ye maaw ye minnu bɛ baara kɛ gouvernement ka bolo kan ani collectivité ka bolo kan ko nin recensement in min ye o lakɔnɔdɔnnen ye ko o bɛna kɛ sababu ye walasa ka se ka degun caman ka se k'o bɔ jamana kan ko n'i ye jateminɛ kɛ ko nin baara in bɛɛ kɛra au cas centre national de collectivité territoriale la ko n'i ye jateminɛ kɛ fana maa min tun bɛ yen nin kɛnɛ kan o ye min ye premier ministre min bɛ premier ministre Choguel Kokala nɔ na min ye Ablaye Mayiga ye ko nin ko ninnu bɛɛ kɛra ale ɲɛkɔrɔ kunu ko donc n'i ye jateminɛ fana kɛ ko gouvernement maa caman o fana tun bɛ nin kɛnɛ in kan ko gouvernement kɔni n'i ye jateminɛ o ye nin hakilina ta walasa gouvernement bɛ ka san caman gouvernement bɛ ka effort caman kɛ o kɔrɔ ye ko gouvernement bɛ ka seko n'a damayira kɛ walasa min ye ressources humaines olu ka se ka nafa sɔrɔ cogo min nka hali bi gɛlɛyaw b'a la gɛlɛyaw bɛ ka bɔ a la ko donc o sira de kɔnɔ gouvernement ye nin hakilina ta walasa ka se ka maa fɛn fɛn bɛ yen minnu bɛ baara kɛ gouvernement ka bolo kan minnu bɛ baara kɛ collectivité territoriale ka bolo kan ka se ka nin recensement kɛ walasa o hakɛw ka se k'a dɔn o nombre ka se k'a dɔn ko o bɛ kɛ sababu ye nin waati in na ka se ka gouvernement ka baarakɛminɛn dɔ d'a ma min bɛ kɛ sababu ye a ka se ka système de gestion des ressources humaines intégré ninnu o bɛna kɛ sababu ye gouvernement ka se k'a bolo da a ka dɔnniw kan ka se k'a dɔn maa hakɛya min bɛ yen ko o bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni RABEC yɛrɛ ka ko kɛcogo ye donc k'o bɛ kɛ sababu ye nin waati in na gouvernement ka se ka maa dɔn hakɛya dɔn minnu bɛ a ka bolo kan ka maa hakɛya dɔn minnu bɛ collectivité ka bolo kan donc o bɛ kɛ sababu ye gouvernement bɛ ka sɛgɛn minnu kɛ walasa ka se ka nafa don baarakɛlaw n'o fɛn kɔ o ka se ka ɲɛdɔn o bɛ kɛ sababu ye yurugu min yɛrɛ fana bɛ ka kɛ nin waati in kɔnɔna na min ye a ko kɔnɔ o ka se ka dankari ko la wa o bɛ kɛ sababu ye min ye nafolo yɛrɛ min fana kan ka se k'a bɔ o ka se k'a dɔn walasa gouvernement yɛrɛ bɛ se ka nafolo kasabi dɔw yɛrɛ mara ka kɛɲɛ ni a ko ninnu caman ye donc ni kun baara ninnu kɛra kunun min ye
mare fasili keba o ye mare tu ko ite ka bɔ ni waati na ale ko kɔnɔ sɔgɔmada in na ni ye jateminɛ kɛ an bɛ taa hali bi o kɔnɔna na ni ye fasili kɛba o ye Mohamed D Jara ye. Mohamed D Jara y'a jira k'a fɔ min ye an ka ministre min ye madame Sidibe Dodo Ousmane ale kɔni ye kunnafonidilaw wele walasa ka se ka kuma jɛlen k'a f'u ye ka kɛɲɛ ni école min bɛna na kɛ kalanta min bɛna na kɛ nin waati in kɔnɔna na. donc ko n'i ye jateminɛ kɛ ni baara bɛɛ kɛra a yɛrɛ ka ministère kɔnɔna na min ye nin waati kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ école kɔni bɛna na taa min ye kalan ye o bɛna na taa nka daw bɛna yɛlɛ ka kɛɲɛ ni septembre kalo tile 16 nata ye o donc ko o bɛna kɛ sababu ye min ye administration scolaire ye min ye école karamɔgɔw ni a fɛn fɛn b'a kɔnɔ ko o bɛna kɛ sababu ye olu ka se ka baara ɲɛbilaw kɛ ka kɛɲɛ ni kalanta min écoleta min denmisɛnninw yɛrɛ kan ka siraw minɛ min ye octobre kalo tile 3 ye ko n'i ye jateminɛ kɛ a dabɔra mun kama ko ka kɛɲɛ ni concours minnu kɛra nin waati in kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ madame Dodo Sidibe a y'a jira k'a fɔ ko ni kunnafonidilaw wulila walasa kana kunnafoni di sabula ni ye jateminɛ kɛ ko ministre min bɛ kalan kunna min éducation nationale ye ko a y'a jira k'a fɔ min ye septembre kalo tile 16 ko ni ye jateminɛ kɛ ko o ye ni décision bɛ ta ko a kɔni bɛ sɛmɛ min ye décision numéro 2021 o kɔrɔ ye ko décision min bɛ bɛn san 2021 min bɛ école kɔni kalan tali ko olu ko ani examen ko olu jalatigɛ ko ka kɛɲɛ ni examen minnu yɛrɛ kɛra ka bɛn ni san 2021 san 2022 ngonga ale kɔni vraiment a tu b'a sɔrɔ ka kɛɲɛ ni min ye ni kuma min fɔra a ma se ka faamu min ye jamanadenw fɛ ko donc ni ye jateminɛ kɛ ko hakili jigira ko ni décision min taara ko bɛna kɛ sababu ye ni laɲini ninnu bɛna kɛ sababu ye walasa ka se ka waati min bɛɛ b'a dɔn nin ko nin san caman in na ko caman gɛlɛya caman de tun bɛ ye kalan ta la waati min ni kalan bɛna taa ko gɛlɛya caman bɛ ye o la ko donc nin bɛ kɛ sababu ye o gɛlɛya minnu tun bɛ kabini san caman a bɛ kɛ sababu ye ka caman bɔ o la ko sabula ni ye jateminɛ kɛ ko min ye école minnu bɛ ta min ye concours minnu bɛ kɛ min o fin octobre ko ni ye jateminɛ kɛ ko o ko tun bɛ kɛ jigiwari ye donc ko nin ko ninnu bɛ kɛ walasa ka se ka école dayɛlɛ ni kalan dayɛlɛla septembre kalo tile 16 ko donc min administration scolaire ye ani institut ani directeur ye donc ko a bɛ kɛ sababu ye olu ka se ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa min ye le 3 ye octobre kalo tile 3 mana se o ka se ka denmisɛnninw kunbɛnni ko ɲuman kɛ walasa kalan minnu bɛ kɛ kalan ɲuman ka se ka kɛ retard olu kana se ka sɔrɔ o ko la ko donc ni sababuya la a fɔra ko ka se ka école ta min ye septembre kalo tile 16 o kɔrɔ ye ko a bɛ dayɛlɛ min ye maîtres directeurs ani fɛn fɛn da bɛ kalanko la olu ka se ka labɛnw sabati ka kɛɲɛ ni octobre tile 3 ye donc o bɛ kɛ octobre tile 3 o bɛ kɛ écoledenw minnu bɛ kalansow kɔnɔ olu ka se ka kalanso sira k'olu minɛ ne kun ye Mohamed D Jawara ye ale ka fasili bi sɔgɔmada in na ka bɔ esɔrɔ kɔnɔ an bɛ taa nin waati in na n'an bɔra esɔrɔ kɔnɔ an bɛ taa nin waati in na esɔrɔ yɛrɛ fila bɛ a ko la n'an bɔra esɔrɔ kɔnɔ an bɛ na info matin kɔnɔ info matin fana ka fasiri ni ye jateminɛ kɛ ale bɛ kuma min kan bi sɔgɔmada in na o ye an y'a ye nin waati in na a yɛrɛ k'a fɔ san 60 min ye gɛlɛya ye minnu bɛ Mali kan donc olu bɛ kuma min kan sɔgɔmada in na o ye Mali yɛrɛ ka donni min ye ONU kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ
min ye septembre kalo tile 28 san 1970 an b'a fɔ 28 septembre 1960 ko ni ye jateminɛ kɛ ko mission min bɛ Mali kɔnɔ en France ko olu kɔni ye gafe communiqué sɛbɛn k'a yira k'a fɔ ko min ye gouvernement de la République du Mali ko olu kɔni ye mesure dɔw ta mesure minnu bɛ a yira k'a fɔ ko règlement financier extérieur dɔw tun bɛ yen min ye nafolo kasɛbi ka kɛɲɛ ni kɔfɛla ye ko ni ye jateminɛ kɛ ko transfert dɔw kɛra minnu ma kɛ a cogo la ko donc ko o siratigɛ kɔnɔna na ko o kɛra ka kɛɲɛ ni o don ninnu ye ko wa ni ye jateminɛ kɛ ko waati tɛmɛnen na ko caman de bɛ ka kɛ minnu tɛ ka kɛ a sira kɔnɔna na wa ko n'i y'a jateminɛ ko circulation de fɛn caman de bɛ yen minnu bɛ ka baratu ka essayer ko olu dilan ko donc ko nin mesure minnu taara gouvernement du Mali fɛ ko o b'a yira communiqué kɔnɔna na ko vraiment ko foyi tɛ min ye caractère discriminatoire ko foyi tɛ min bɛ kɛ sababu ye ka farafarali ou bien ka a gɛlɛya don o ni fɛnw tɛ ko ni o bɔra o la ko ni ye jateminɛ 28 septembre tuguni 1960 ko min ye conseil de sécurité ko olu farala ɲɔgɔn kan après midi kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ lazara tile waati 15h30 an bɛ se k'a fɔ faransi heure la ko walasa ka se ka o da don gafe la gafe min Mali y'a bila walasa ko ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye jɛkulu kɔnɔ min an b'a fɔ Nations Unies kɔnɔna na ko donc ko République du Mali ani Sénégal ka fédération éclatelen kɔfɛ donc ko min ye Mali ye ko o kɔni ko o ko kɛra donc semaine kɔnɔna na assemblée kɔni y'i fara ɲɔgɔn kan o ko ma se ka an n'a sɔrɔ mɔgɔ caman hakili tun bɛ yen walasa ka se ka Mali tɔgɔ in kɔ sɔn ma walasa Mali o ka se ka don conseil de sécurité kɔnɔ ko mais o waati ko o ma se ka ɲɛ sɔrɔ ko sabula ko ka kɛɲɛ ni sariya ko caman tun bɛ yen ka kɛɲɛ ni Mali ka rupture ye min ye Mali bɔlen bɛ fédération kɔnɔ min na ko donc ko n'i ye jateminɛ kɛ ko probable candidature Mali ka candidature ani Sénégal ko vraiment ko o kɔni sera k'a to yen nɔ walasa kɔfɛ assemblée olu sera ka maintenir teliya la ko n'i ye nin bɛɛ jateminɛ ko min ye 28 septembre 1960 tuguni ko n'i ye jateminɛ kɛ ko tɛgɛrɛ fɔ min ye acclamation assemblée générale ko olu kɔni bɛɛ jɛra k'a fɔ min après midi o kelen ye 28 septembre 1960 ko résolution franco-tuniso-sénégalais min ye en faveur de l'administration Sénégal et du Mali donc olu kɔni ye tɛgɛrɛ fɔ walasa Mali ani Sénégal ani en fait relation franco-tunisienne olu kɔni ka se ka intégrer min ye Nations Unies olu kɔnɔna na ko n'i ye jateminɛ kɛ fana assemblée min bɛ an bɛ se ka fɔ tan à l'assemblée ko témoignage dɔ kɛra min ye amical coopération population ani ni état fila ni ɲɔgɔn cɛ délégué min tun bɛ yen min u taara faransi tɔgɔ la ale kɔni ye min fɔ Sénégal ko la ani Mali a y'a yira k'a fɔ ni état fila ninnu minnu ye démocratie sira ta donc population olu kɔni degilen bɛ fɛn kelen na min ye vie kelen an bɛ se k'a fɔ politiquement ani n'i y'a jateminɛ ko a dirigeant min ye a fila bɛɛ min ye jamanamaga fila ninnu bɛɛ olu kɔni ka hakili waralen don ko donc ko bɛɛ n'a ye adresse min kɛ ni adresse de félicitation min kɛ ni république fila ninnu cɛ walasa k'u fo ani ka min ye ka se ka conseil fana k'o d'u ma min ye nin délégation min ye ni jamana fila ninnu ɲɔgɔn ye walasa ka yira k'a fɔ vraiment ko ala ka a ɲɛ min ye a jamana fila bɛɛ bolo kan n'i ye jateminɛ kɛ c'est vrai hali n'olu ye marabakɔrɔ ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko vraiment ko ni jamana fila ninnu ka kɛɲɛ ni fédération de tun don hali ni fédération cira mais ni jamana fila ninnu bɛɛ ka politique o ye kelen o ka ko bɛɛ ye kelen taabolo ye kelen fɛn caman ye kelen donc nin ye fɛn ye minnu kun bɔra bi sɔgɔmada in na info matin kɔnɔ ka gafe kɔnɔ ka di aw ma donc waati koron kama donc an bɛ aw bɛɛ fo k'a fɔ an ye kunnafoni min sɔrɔ bi fasiriw kɔnɔ min ye k'a di aw ma o ye nin ye donc k'a fɔ ni ala ma an ka jɔnya juru yira n na min ye tɛnɛndenw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan nin waati in na
ka nɔgɔya da kɛ min ye Amadu Jalo ye ko o fo ni waati na ka fɔ Ala ka bana nɔgɔya sabula ni waati na Mali slogan kɛra malien kelen caractère kelen sabula utukalo bannen do fulaw dɔrɔn de tɛ bana sabula olu kɔni delen bɛ kɔngɔna in na ni sosow kɔni ye jɛɲɔgɔnma ye donc ni waati na Amadu Jalo kɔni an y'a fɔ dɛ mais ale kɔni tɛ fila ye ale ye Bamakɔ fila de ye donc ni waati na an bɛ bɛɛ fo ka Augustin yɛrɛ fo ni waati na min ye Sangare k'o fo Lamine Kulubali k'o fana fo ni waati na Umar Tarawele k'o fana fo k'an ka ɲɛma yɛrɛ fo min ye Atel Alidu Mayiga ye k'a fɔ aw kan bɛn tɛnɛ don. Ni tun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye Balimaya Couture ka baara ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka laadalafiniw kalali ma Mamadu Tarawele fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 61 51 37 97.